ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। 2026 रे बहुत किछि हेबो। राज्यसभा निर्वाचन को नहीं आज एमिति किछि इंगित करिसंती खाद्य जोगाण मंत्री। केतेबेले कौन गेम हेबो किछि कहि हेबो नाही, अपेक्षा करंतु। राजनीति रे किछि असंभव नुहे बोली बड़ इशारा दैछंती मंत्री कृष्ण पात्र। केतेबेले कौन हेबो किए कहिबो सबु आड़ को ध्यान देइछु, केउठी किए वक्तव्य देले सबु नजरे रहिछि। खाली एतिकी नुहे, केउठी किए भोजी भात करी मेली कले ता उपरे भी नजर रहितिबा से कहिसंती। आ एभली कही बीजेडी मेली को से इशारा करिसंती। बहुत किछि समीकरण 2026 रे हेबाकू जाउछि बोली से दोहराइछंती। केतेबेले कौन गेम हम किसी कही होने तेणु अपेक्षा करतु टे वेट करतु। राजनीति रे किसी असंभव नुहति तेणु केतेबेले कौन हम किए कह निश्चित आम सब आड़ ध्यान देचु। कौ पार्टी कौन चली भी लक्ष्य रखीचु। कौटी किए कौन स्टेटमेंट देला आम लक्ष्य रखीचु। कौटी किए भोजी भात करी मेली हेले भी लक्ष्य रखाई। जो जो माने आम पाखे आसिकी आम नेता सहित मिशुंट आम हिसाब रखीचु। कौटी आम छाड़ी ना। संपर्क में अधिक सूचना पाई भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि सौम्यरंजन साहू आम सहित जोड़ी होती। सौम्यरंजन, राज्यसभा निर्वाचन को नहीं जितेबाला अंक कषा चली समीकरण को नहीं विभिन्न कल्पना जल्पना प्रकाश पाउछि। आउ तार भितरे भक्त दास कहउछंती नवीन को भेटिबे, एपटे कृष्ण पात्र जो इंगित करुछंती जे केतेबेले कौन घटिबो एवं 2026 रे बड़ गेम हेबो। ए राज्य राजनीति को आहुरी सरगरम करुछि सौम्यरंजन। निहत देखो जे राज्यसभा निर्वाचन को लेकिन जिते चर्चा आलोचना होती एवं सबुठू अधिका चर्चा आलोचना होती चतुर्थ सीट को लेकिन कहीं क्या कंफर्टेबल संख्या ना। तेणु चतुर्थ सीट को किए हाटेब किए दखल कर कौन रणनीति हो पारे और या पक्षर घोड़ बेपार हो पारे जो चर्चा जोर धरी से पीसीसी सभापति भक्त दास बयान आहरी रोचक स्थिति तैयारी कर कहीं पूर्व जानते संख्या नथाई पीसीसी सभापति कहते प्रार्थी देवे। आज जो एक बड़ बयान रखिंट जे खूब शीघ्र से बीजेडी सुप्रीमो नवीन को भेटा जाऊँ समय मागिंट। जदि समय मिलला ताले फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह से नवीन को भेटे राज्यसभा निर्वाचन लेकिन आलोचना करेंगे। सहित राज्यसभा कांग्रेस प्रार्थी जदि दिए समर्थन नहीं नवीन को सहयोग लोड़े समर्थन मागे। तेणु ये सबुठ बड़ कथा हूँ नवीन प्रकृत में समर्थन दौ समय दौरान ना नहीं प्रथम भेटापी और भक्तों भेटघाट नवीन सहित होना नहीं ताकू लेकिन बर्तमान सबुठ बड़ चर्चा आग को बढ़ी। कहीं राज्यसभा जो संख्या कहूँ कांग्रेस संख्या कांग्रेस पाखे जी विधायक अच्छा बीजेडी पाखे जो गोटे सीट देवापर आउ जी बड़का विधायक बढ़ुं मिसाइले हूँ तो गोटे राज्यसभा सीट पर यथेष्ट संख्या रही जहाँ 31 बोली आम कहीपर। किंतु एसबू भितर जे बार बार शासक दल दाबी कर आसुची मंत्री विधायक मैंने दाबी कर आसुचंती जे चतुर्थ सीट बीजेपी बा शासक दल आठेब एपाई अनेक रणकौशल आपणाइब और वेट एंड वाच बोली कहते जो धारा आज जोगाण मंत्री बड़ बयान रखिंट जे राजनीति में किसी भी संभव नुहे केतबेले भी किसी घटीपे। तेणु अपेक्षा करूँ देखु शासक दल कौन रणनीति अपनाऊँच कहीं ये जिते जोगाण मंत्री आउ गोटे दिग प्रति से इंगित कर किए कौटी कौन प्रतिक्रिया रखुची किए कौटी मेली करुच्ची सौम्यरंजन सबुठ बड़ कथा जे बीजेडी रे अस्थिरता को नहीं क्रमागत भाव में आलोचना चली केतेबेले मेली को नहीं चर्चा केतेबेले जो दुई विधायकों को सस्पेंड करागला ताकू नहीं कि राज्य राजनीति सरगरम आ तार भितरे पूर्व एकाम्र विधायक बाबू सिंह कहते चतुर्थ सीट भी तांकर हेबो आ तार भितरे पुणी जोगाण मंत्री ये दृढ़ोक्ति जे किछि विरोधी विधायक लिंक रे रहिचंते कि शासक दल सहित ताकू मध्ये इंगित करुछि। देखो जोगाण मंत्री जो बयान रखिंट किए कौटी कौन प्रतिक्रिया रखुची एवं किए कौटी मेली कर अर्थात आप जानते जो मुख्य विरोधी दल बीजेडी अनेक नेता बर्तमान मेली करने घटना जहाँ चर्चार विषय था कौटी ना कौटी इंगित करा जो राजनीतिक चर्चा आलोचना भी होता जे बीजेडी जो अंतरकंदल रही तार फायदा किए भी नहीं पारती शासक दल तार फायदा नहीं भी चतुर्थ सीट हाथई पारे एवं किसी नुआ समीकरण बा किसी जो प्रतिष्ठित व्यवसायी नाम चर्चा होने भी तार फायदा नहीं पारती तृतीय कैंडिडेट हो पारे अन्य कौन राजनीतिक दल नई अन्य जो प्रार्थी हम तार फायदा नहीं पारे। किंतु आम कहीपर जोगाण मंत्री जो आड़ को इंगित करुँच कौटना कौटी बीजेडी जो गोष्ठी कंदल रही बीजेडी जो अंतरकंदल रही कौटना कौटी तार गोटे फायदा नापी शासक दल चेष्टा कर अनुसार जोगाण मंत्री कहते
ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନଜର ରଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ନେତା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ନେତା କୋଉଠି ମେଳି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ନିକଟ ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯିଏକି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାଗିପାରୁ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ସମୀକରଣ କଣ ହେଉଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉ କଥା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା ସେ କଥା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଏକ ହେବେ ନା ଏଇ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଙ୍କ ହେଉନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରତାର କଥା କହି ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଶାସକ ଦଳ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରତାର କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କୁ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦିଓ ତାହାକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ସମର୍ଥନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରତାର କଥା କହୁଥିଲା ଯଦିଓ ଏବେ ରାଜନୀତି ବଦଳିଛି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଉଛି ବା ସେଇ ସମଦୂରତା ପଲିସିରେ ନୀତିରେ ସେ ଚାଲୁଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ନବୀନକୁ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ମଗାଯାଉଛି ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଢଳି ପାରେ କି ନବୀନ କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଢଳି ପାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା ହେଇଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାର କଥା ନବୀନ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟଘାଟ ନେଇକି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛୁ ନା ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହେଇପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ତା ସମୟ କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ନୀତି ରହିଛି ବା ସମୁଦ୍ରତାର ନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଦାସ ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେଟିବେ ନବୀନକୁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଯେକୌଣସି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ଥନର କଥା ଆସେ କେବେ ବି ବିଜେଡି ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି ସବୁବେଳେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ସେ ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସର ହାତ କେବେ ବି ଧରି ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ଏବେ ସମର୍ଥନ ମାଗିଲେ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଏକାଠି ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଦେଖିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖାଦେଇନି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେଡି ତାର ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଯଦିଓ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ କଥା କହିକି ବା ଗଠନମୂଳକ ସମର୍ଥନ କଥା କହିକି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେବେଠାରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ସେବେଠୁ ସେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପିର ଅନେକ ବିଲ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅନାସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଏବେ କିନ୍ତୁ ନଜର ରହିବ ବିଜେଡି ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ନବୀନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଉଛି ନବୀନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନବୀନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ अच्छे टमाटर होंगे पार दागदार हो गए बाहर ज्यादा पकने वालों की हो गई हार ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप फ्रेश एंड प्योर